ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खिबैया मिला है, तुम्हें खिबैया मिला है। इस पार से उस पार ले जाने के लिए, इस पार से उस पार ले जाने के लिए तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारी पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तो बाबा बोलছেন, কলিযুগ থেকে শতযুগে নিয়ে যাবার জন্যে সঙ্গম যুগের নৌকো নিয়ে মাঝি হয়ে শিব বাবা চলে এসছে, আর বাচ্চাগুলো নৌকোতে উঠে গেছে। না, এক পা কলিযুগে এক পা নৌকোতে, কোনো ছাড়ছি না বাবা, একটু ওয়েট করতে হবে নাকি? না, লঙ্গর ছেড়ে দিয়েছে। प्रश्न, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता, जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? वंडरफुल बाबार वंडरफुल जादू कोनटा जेटा आर केउ करते पारबे ना? उत्तर, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना। बागबान बनकर कांटों को फूल बना देना, बागबान बनकर कांटों को फूल बना देना। यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है, यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है। जो एक जादूगर बाप ही करता है, जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए, मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। तो बाबार वंडरफुल जादूगरी की करे बाबा सब कांटागुलोके दुनिया थेके चॉइस करे निये आसे और ओदेरके फूल बानाय। तो बाबार एटा जादूगरी ना? कोथाय केमन छिलाम आमरा, और बाबा आमादेरके एकटू एकटू करे रोज दिन पाल्टाते 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 एक दिन पुरो फूल बानिए देबे। एक्षुनी गान शुनछिलाम ना, चुन चुन कर जग के काटे फूलों की माला बनाए, ताई ना? मानुषेरा गाछेर थेके भालो भालो फूल एने माला बनाय, और शिव बाबा की करे दुनिया भरेर कांटागुलोके निये तादेरके फूल बानिये माला बनाय, ताई ना? ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं
और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे, न वो कथा करने वाला बाप है न वो बच्चे हैं, वो तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो, তাই না? বাবা না শুধু বাবা, সে টিচার, সে গুরু, আর আমাদেরকে স্টুডেন্টও বানিয়েছে, বাচ্চাও বানিয়েছে, আবার শিষ্যও বানিয়েছে। আবার বাবা লাস্ট পর্যন্ত, অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমার হাত ছাড়বে না, সে আমাদের পিছনেই পড়ে আছে, সে নিয়েই ছাড়বে। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे, बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छिछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। শুধু বাচ্চার প্রমিস না যে আমি ভালো তৈরি হব, এটা শিব বাবার প্রমিস আমার কাছে, যে বাচ্চাগুলো এসেছে আমি ওদেরকে গুলগুল বানাবো, ফুল বানাবো আর গুলগুল দুনিয়ার মালিক বানাবো, তাই না? এটা বাবারও প্রতিজ্ঞা। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो बहुत खुश होती है, তাই না? বাবাকে পেয়ে অন্তরাত্মা পুরো খুশি, তাই না? বাবার কাছে না আসলে ভালো লাগে না, মুরলি না শুনলে সারাদিন করুয়া হয়ে যায়, ভালো লাগে না, তাই না? तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ हैं। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया। बाप आकर समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। কত বুদ্ধিমান বানায় বাবা, যে সারা বিশ্বের উপরে তুমি রাজা মহারাজা হতে পারবে, তাই না? প্রথম বাচ্চা প্রথম জিনিসই ভগবানের কাছ থেকে কি চায়? বাচ্চার প্রথম পুজোই হয় গণেশ পুজো, সরস্বতী পুজো। আর মা কি শেখায়? বলবে জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও, বলবে ধন দাও, বাড়ি দাও, ঘর দাও, হ্যাঁ, কি শেখাবে? জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও, তাই না? তো বাবা এত জ্ঞান এত বুদ্ধি দিতে এসছে যাতে সারা বিশ্বের উপরে রাজ করতে পারবে। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है, बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं उनको कभी यह बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि याद रहता है। तो धंधा धोरी करते কাজ করতে মনে পড়ে যে আমি গডলি স্টুডেন্ট, মনে থাকে কি বলেছে বাবা, কি হোমওয়ার্ক দিয়েছে মনে থাকে? হ্যাঁ, না লৌকিক দুনিয়ার মতো না আমিও ধান্দাদড়িতে ঢুকলাম মানে বাবাকে ভুলে গেলাম, বাবার কথা ভুলে গেলাম, ওইরকম না তো? তখনও বাবার সঙ্গে থাকে তো, না হলে কর্মযোগীর সার্টিফিকেট পাবো কোথায়? बाबा बोलचन तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, তাই না? বাবা বলছেন আর সবাই হলো পাই পয়সা মানুষের বাচ্চা, আর আমরা সব কার বাচ্চা? ভগবানের কোলের গণেশ বাচ্চা, তাই না? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़े है, কত বাবার বাচ্চা। তো সব বিকেলে এক একটা গীতা পাঠশালার দায়িত্ব নেওয়া উচিত, তাই না? সব মুরলি চালনা করার ক্ষমতা রাখা উচিত, তাহলে কত সেবা বেড়ে যায়। কিন্তু দেখো এতগুলো বাচ্চা, যোগ্যতা তো চাই না, মুরলি তো ক্লাস তো করাতে হবে, লক্ষ্য আছে তো, লক্ষ্য আছে তো, নাকি এইভাবেই সঙ্গম যুগটা পার লাগিয়ে দেবো, কোনো দায়িত্ব নেব না বাবার? হ্যাঁ, আছে তো লক্ষ্য যে আমাকেও বাবার কিছু সেবা সামলাতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে।
जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिलें, परंतु वो जानते नहीं, सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वो कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। साधु सन्यासी की बोलबे, ऊपरे आंगुल करबे, बोलबे भगवान के याद करो, सब ठीक हो जाए, এইটুকু শুনেই খুশি হয়ে যায়। আর এখানে তো ভগবান তো কত পথ বলে দিচ্ছে, কত বরদান স্লোগানে কত কিছু গাইড করছে, তাই না? তো ভাবো কত ভাগ্যবান আছি আমরা। अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। কাল পরশু একটা ভিডিও পাঠিয়েছিলাম না ওই পরমানন্দ মহারাজের, তাই না? তো সবাই শুনলে তো বলছে সন্ন্যাসীরা কি ভগবানকে পাবে, তাই না? ভগবানকে তো পাবে তো গৃহস্থী মানুষেরা না, কত কষ্ট করছে। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो, वो नशा ही उड़ जाता है। বাবা বলছেন, বাবাও আশ্চর্য হয়ে যায়, বাবার বাচ্চা হয়েও এমন এমন চালচলন এক একজন চলে। পুরো বাবা এত নশা চাড়ায়, সব নশা কাফির করে দেয়, কোথায় পার লাগিয়ে দেয়, আর কী সব কাজ করতে থাকে, তাই না? বাবাও অবাক হয়ে যায়, এত বুঝালাম কিচ্ছু ঢুকলো না। बाबा बोलছেন, अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। पक्का পুরনো দুনিয়াতে পা নেই তো? পায়ের ইচ্ছা কোন দিকে? বাবার দিকে যাব তো নাকি আর কোনো দিকে যাব? बाबा बोलছেন, तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है, बोट नाव का लंगर उठाया हुआ है। तो बाबा कहते, तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है, बोट नाव का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिबैया भी है तो बागबान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं, তাই না? দুনিয়া থেকে বাবা কাঁটা চয়েস করলো, ওদেরকে ফুল বানালো, দিয়ে বোটের উপরে তুললো, নৌকোর উপরে তুললো। এবার বাবা বলছে, এবার তোমরা দুনিয়ার থেকে পা তুলে নাও, আমি এবার লঙ্গর ছাড়বো, দিয়ে আমি তোমাদের নিয়ে যাব, তাই তো? कांटों को फूल बनाते हैं, उन जैसा बागबान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। यह जादूगरी कोई कम थोड़े है। এর উপরে গুলজার দাদির একটা, গুলজার দাদিকে বাবা একটা মেসেজ দিয়েছিল এই লঙ্গর উঠা নিয়ে। দাদি বতনে গিয়েছিল, দাদিকে বাবা কি দেখালো? মাউন্ট আবুতে সব বাবার বাচ্চারা এসেছে, চয়েস করা বাচ্চাগুলো সব, লাস্ট ট্রেন, সব দিকে বিনাশ চলছে, এবার বাবা সবাইকে তুলে নেবে, চয়েস করা আত্মা সব পৌঁছে গেছে। পুরো মাউন্ট আবু পুরো সাদা রাজহাঁসের মতন ঢেকে গেছে পাহাড়ে, এত বাবার বাচ্চা। এবার নৌকো উঠে না, যদিও বা মাউন্ট আবুতে সমুদ্র নেই, কিন্তু দাদি দেখছে সমুদ্র আছে, নৌকো আছে, আর এবার বাপদাদা আছে, ঘন্টি পড়েছে। তখন বাচ্চাগুলো মাউন্ট আবু থেকে বেরিয়ে নৌকোতে উঠবে, এবার লাস্ট যাবে আর কি। তখন কি হয়েছে, মাউন্ট আবুর গলিগুলোতে রাস্তার উপরে সব গলি গলি হয়ে গেছে, আর দোকান। এবার তারা কি বলছে, আরে তোমরা তো ফাইনালি চলে যাচ্ছ সত্যযুগে, সেখানে এই জিনিস খেতে পাবে না, এই জিনিস পড়তে পাবে না, এই জিনিস দেখতে পারবে না, একবার দেখে যাও, লাস্ট টাইমের জন্যে একটু অনুভব করে যাও, একটু খেয়ে যাও, একটু করে যাও। সব লাইন দিয়ে এবার যেই একটা দোকানে ধরুন জিলেবি হয়েছে, ঢুকলো, এবার সে বলছে আরে এইটা টেস্ট করো, আরও টেস্টি, আবার ঢুকলো, আবার দোকানে বলছে এটা তো ওর থেকেও টেস্টি, এটা খাও,
করতে 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 গলির ভিতরে দোকান পর দোকান, দোকান পর দোকান, আর ওর ভিতরে বাচ্চা ঢুকে গেছে। অলরেডি ঘন্টি তো 2টো বেজেই গেছে, হ্যাঁ, তাও হোশ নেই বাচ্চার। এবার যেই লাস্ট একদম 2 নম্বর ঘন্টিটা পড়েছে, তারপরে 3 নম্বর ঘন্টি, হ্যাঁ, তো 2 নম্বর ঘন্টি পড়াতে কানে বেজেছে। একটা ঘন্টি পড়েছে, পাত্তা দিইনি। 2 নম্বর ঘন্টি বেজেছে, তখন বাচ্চার বোধ হয়েছে যে আরে কোথায়, এবার তো যেতে হবে ওইদিকে, আমি কোথায় মায়ার চক্করে পড়লাম। হ্যাঁ, দিয়ে তারপরে বাচ্চা দৌড় লাগাচ্ছে যে এবার আমি নৌকোতে উঠবো। হ্যাঁ, আর যখন বাচ্চা দৌড়াচ্ছে, সে কি অনুভব করছে, আমি কিছুতেই বেরোতে পারছি না, গলি এত লম্বা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি ভিতর ভিতর ঢুকতে 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 কত দোকান পার করে কোন গলিতে ঢুকে গেছি, আর মেন রোডে বেরোতেই পারছি না। হ্যাঁ, তারপরে যতক্ষণে 3 নম্বর ঘন্টি হয়েছে, সে বেচারা মুশকিলে মেন রোডে এসে দৌড়াচ্ছে, বাবা আমাকে ছেড়ে যাও না, বাবা আমাকে ছেড়ে যাও না, তাই না? আর ঘন্টি তো পড়েই গেছে, লঙ্গর তো উঠেই গেছে, যে চলে এসছে সে বাবা নিয়ে চলে গেছে। তো বুঝেছেন তো? এখন সব দিকেই মায়ার রাজ্য, সে মাউন্ট আবু কি, হ্যাঁ, সে আর কোথাও কি, সব দিকে এখন মায়া লাস্ট চান্স নিচ্ছে। বলছে এখন তোমার ফাইনাল এক্সিট হয়ে যাবে, তুমি ফাইনালি চলে যাবে, তার আগে আমাকে টেস্ট করে যাও, তাই না? এবার বাচ্চার বুদ্ধির পরীক্ষা, যে কতটা কলিযুগ থেকে পার তুলেছে আর কতটা বুদ্ধি ফেসে আছে, তাই না? तो बाबा बोलचेन कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। यह है ठगों की दुनिया। बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धून से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? न वो समझते हैं न लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है, তাই না? বাবা বলছেন কি আছে পুরনো দুনিয়াতে, কি এমন জিনিস আছে, তাই না? বাবা বলছেন বুদ্ধি উঠে যাবার কথা এতক্ষণে। बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेंगे? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सतयुग, हेबिन, पैराडाइज, बैकुंठ, তাই না? স্বর্গের অনেক নাম। কেউ স্বর্গ বলে, কেউ বৈকুণ্ঠ বলে, কেউ হেভেন বলে, কেউ প্যারাডাইজ বলে, কেউ জন্নত বলে, কিন্তু সব ধর্মে স্বর্গের কথা বলা আছে, যে ভগবান স্বর্গ বানায়। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव, नर्क, कंसपुरी, তাই না? দুনিয়া কি হতে চলেছে? নরককুণ্ড হতে চলেছে। তো বাবা বলছেন অন্তত এখন তো বুদ্ধি তুলে নাও, নরকের জগৎ কি ভালো লাগে? তোমার জন্যে স্বর্গ রেখেছি আমি। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते, पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, सतयुग में सब हैं पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसीलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंचे ते ऊंच है बाप, फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पहर 22 आदि कैसे बना दी है। कह देते हैं यह भांग पीते, धतूरा खाते, यह तो इंसल्ट है ना, यह बातें होती नहीं। थोड़ी ना शिव बाबा भांग धतूरा खाए? देखो की ग्लानी की निंदे করলো বাবার।
বাবা তো বাচ্চাদের মনের বিষ চেয়েছিল, তাই না? বাচ্চাদের মনের উল্টো নেশাগুলোকে দিতে বলেছিল, আর সব দুনিয়া ভরের বিষের ফুল, দুনিয়া ভরের নেশা ওর উপরে চাড়িয়ে বলে এটা শিব বাবা খায়। तो देखो भक्ति मार्गे केमन उलट पालट सब कर दिल। यह अपने धर्म को ही भूले हुए हैं, अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। देवी देवतार सामने बलि चढ़ाए, তাই না? কী সব উল্টো পাল্টা সব জিনিস দেবী দেবতাকে ভোগ লাগায়। বাবা বলছেন কত বেইজ্জতি করে নিজেরাই নিজের দেবী দেবতা পূর্বপুরুষদের। बाबा बोलचन तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की ब्रह्मा की भी बेइज्जती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण हैं। विष्णुरो निंदे, राधा कृष्णेर कम्बाइन स्वरूप लक्ष्मी नारायणेर जुगल प्रतिमाई तो विष्णु, किन्तु की करलो राधा कृष्ण के पार लागिए दिल कोथाय, আর কৃষ্ণকে বলল 16,108 বিয়ে করে নিল, তাই না? মাখন চুরি করলো, এই করলো সেই করলো, কত নিন্দা, তাই না? কাউকে ছাড়লো না। बाबा बोलचन अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। यह ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, वो तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते नहीं, तो ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा। फिर भी विचारों को पता नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं, अजमेर में उनका मंदिर है। दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते, তাই না? ব্রহ্মা বাবার মন্দির আছে না আজমেরে, তো দাড়ি মুছ ধারণ করে ব্রহ্মা বসে আছে। তো দাড়ি মুছ কার থাকে? মানুষের থাকে। সত্য তেতা যুগী দেবী দেবতাদের দাড়ি মুছ থাকে না, দাড়ি মুছ তামসিকতার প্রতীক। तो यह समझ की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा, वो तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं? भल आदि देव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है यह किसी को भी पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए। यह नई बातें हैं ना, जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पाठ है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पाठ बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो, क्या वो गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं, सदगति तो दे न सके, তাই না? কত ধর্মপিতা, কত মহাপুরুষ। বাবা বলছেন ওরা তিনটে রোল প্লে করতে পারবে না, বাবা টিচার গুরুর, তাই জন্যে তারা সদ্গতি দাতা হতে পারে না। वो तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं, बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं। সাধুর জায়গায় গুরুর জায়গায় আরেকজন কেউ ক্লাস নিয়ে নেবে, তাই না? আরেকজন কেউ গুরু এসেও সে ক্লাস নিয়ে নেবে। কেন শোনাতে হবে? কি শাস্ত্র থেকে শোনাতে হবে, সবাই মুখস্থ আছে, এ না নিলে আরেকজন নিয়ে নেবে। কিন্তু শিব বাবার ক্লাস আর কেউ নিতে পারবে? বাবার বক্তব্য আর কেউ বলতে পারবে? और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है,
तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। भक्ति मार्गे यादगारी तो दिएছে, শিব বাবার মাথার থেকেই তো গঙ্গা বেরোচ্ছে, তাই না? এবার দুনিয়াতে খুঁজে পেল না গঙ্গাটা কোথায়, এই জন্যে কৈলাস থেকে বেরোচ্ছে, ওই দিকে হিমালয়ের থেকে বেরোচ্ছে, গঙ্গাকে বলে দিল এটাই ওই গঙ্গা আছে, তাই না? কেন জল বলে মনে করলো। बाबा बोलছেন बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 बरस बाद आकर मिले हो। यादगार আছে না কাশিতে, বলে না কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা, মানে কাশিতে কে আছে? বিশ্বের মালিক বিশ্বনাথ, কে আছে? শিব। আর লাস্টের সময়ে বিশ্বনাথ গঙ্গা বলে যদি স্মৃতিতে আসে, দেহ রাখে, তো স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, তাই না? তো লাস্ট সময়ে কি মনে থাকবে? শিব বাবা মনে থাকবে, বিশ্বনাথ আর গঙ্গা মনে থাকবে, মানে জ্ঞান মাথায় থাকবে, তবে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। यादगार আছে না? तो बच्चों को अंदर में खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमें मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 5000 बरस के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं, তাই না? বাবার কাছে কতবার এসেছি? অনেকবার, তাই না? অনেকবার খর্দা সেন্টার তৈরি হয়েছে, আর অনেকবার খর্দা সেন্টারে এসে বাবার কাছে মুরলি শুনেছি। প্রত্যেক কল্পে এই ঘটনা ঘটছে, তাই না? भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वो खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, याद से ही कितने पाप कटते हैं। अबलाओं बांधे लियो के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वो जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं, তাই না? যত বাবা 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 মনের ভিতরে দিল থেকে বলতে থাকবো, ডাকতে থাকবো বাবা বাবা, অত পাপ কাটবে, তাই না? अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। আর যার জীবনে যত দুঃখ কষ্ট আসবে, যত বাধা বন্ধন পরিস্থিতি আসবে, অত ভালো, কেননা বুদ্ধিতে কি থাকবে? সব ভালো চললে আমিও অলবেলা হয়ে যাব, আলস্য হয়ে যাবে, তাই না? কিছু না কিছু হওয়া উচিত, সে পরিস্থিতিকে, সে দুঃখকে, সে কষ্টকে, তাই না, থ্যাঙ্কস দিতে হবে যে যাক তুমি আসলে বলে আমি বাবা বাবা করলাম, নাহলে তো বাবাকে ভুলেই ছিলাম, তাই না? तो शिव बाबा रक्षा करो तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ शिव बाबा को याद करेंगी, यह तो भलाई है ना। देखो बाबा এটা বললো না যে মার খাবে বাড়ি থেকে তো ছেড়ে দাও, কি বললো বাবা? বলে মার খাও, কিন্তু বাবার হাত ছাড়বে না। সে মার খাবার থেকে যত তোমার কষ্ট হবে, তার থেকে অনেক 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 বেশি প্রাপ্তি বাবা তোমাকে দেবে। তুমি বাবার হাত ছাড়বে না, চাहे मार খেতে হয়, चाहे गाली খেতে হয়, তাই না? तो ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। উল্টো মারনে ওয়ালাকে কি দেবে? থ্যাঙ্কস দেবে, তাই না? যে আমাকে তৈরি করে দিচ্ছে। मार पड़ती है तो याद करते हैं, कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है बुद्धि में अल्प और बेयाद हो, बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद न पड़े। बाप के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी, तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वो तो तुमको विष के लिए, विकार के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं, তাই না? কেউ তো বিকারের জন্যেও মার খেতে হয়, বাবা বলছেন থ্যাঙ্কস করো, বাবার ইয়াদ আরও বেশি আসবে। तुम बाप से वर्षा पाते हो पाप कट जाते हैं। তো এই মারগুলো কি করছে? পাপ কাটিয়ে দিচ্ছে আমার। यह भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু এই মার খেয়েও আমার কল্যাণ হচ্ছে।
जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापना होती है, उनका एग्जीबिशन है, तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापना होती है, उनके लिए यह चित्र बनाए हैं। आकर देखो गेट वे टू न्यू वर्ल्ड, यह अक्षर भी ঠিক है, তাই না? বাবা বলছেন যেখানে মিউজিয়াম হয়, তাই না, सबको तो सेवा करे। यह जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है, भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया, तो जरूर नई दुनिया स्थापना हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून चांद में जाने की, देखते हैं धरती ही धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते। इतना सुनाते हैं, इससे फ़ायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो। तो प्रैक्टिस থাকে সারাদিন। অশরীরী আত্মা আছি, আত্মা জ্যোতি আছি, দেহ থেকে আলাদা আছি, নিজের রোল প্লে করছি, তাই না? মায়ের গর্ভে আত্মারূপে এসেছিলাম, আবার শরীর ছেড়ে আত্মারূপেই বেরিয়ে চলে যাব, তাই না? সঙ্গে কর্মফল নিয়ে যাব, প্রারব্ধ জমা করা নিয়ে যাব, তাই না? তো সব মনে থাকে তো সারাদিন। तो अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ल्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़े हैं पतित पावन आएंगे, तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। तो बाबर मंदिर আছে না মহাকালেশ্বর, সেখানকার শিবলিঙ্গ দেখতে খুব ভয়ানক, চোখ আছে গোল গোল, আর ভুরু একদম কুচকে, মুখ ফোলা ফোলা, হ্যাঁ একদম সব চেহারা দেখলে মনে হবে একদম চোখের থেকে আগুন বর্ষাচ্ছে, তাই না? তো মহাকালেশ্বর আছে না, তো বাবা বলছেন বাবা মহাকালও আছে। तो अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बाबा आगे प्यार से डाकছে चलो घर। বাচ্চা রেডি হয়ে গেল, ঠিক আছে বাবা এসছে, বাবার হাত ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে পরিষ্কার হয়ে চলে গেল, বাবা ধুলো মাটি ঝেড়ে দিলিয়ে নিয়ে চলে গেল সঙ্গে, তাই না? আর যে বাচ্চা বলবে খুব মজা লাগছে দুনিয়াতে, যাব না এখন আমি, আরও খেলা করব, বাবা বলবে আচ্ছা দেখছি তোমাকে, তাই না? সে এবার মহাকাল রূপটা দেখবে, তাই না? কি মজা আছে দুনিয়াতে বাবা দেখাবে তার উপরে, তাই না? तो बाबा बोलছেন तो कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं, बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। बाबा कमप्लेन করছেন, এখানে বসেও ধান্দাদৌড়ির কথা ভাবছে, কাজের কথা ভাবছে, হ্যাঁ আছে কেউ নাকি বাবার ইয়াদেই বসে আছে, বাবা কি বলছে মন দিয়ে শুনছি, হ্যাঁ। तो बाबा बोलছেন फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा। বাড়িতে অসুখ আছে কেউ, ওর জন্যে বুদ্ধি ভাবছে। अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे तरफ रहे। बाप बोलছে कम से कम এখানে বসে আছো তো বাবার কাছে থাকো, এখানে বসেও ছটপট কেন করছো দুনিয়ার দিকে, দান্দাদৌড়ির দিকে, মানুষের দিকে, কেন বুদ্ধি যাচ্ছে। तो आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी,
बुद्धि जाती तो है ना, तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो तो भी अहो सौभाग्य, তাই না? তো সৌভাগ্যবান আত্মা কে আছে যে ধান্দা ধরির মধ্যেও থেকেও বাবাকে বন্ধু বানিয়ে রাখে, সঙ্গে রাখে, সখা বানিয়ে রাখে, কৃষ্ণ আর অর্জুনের মতো, তাই না? বাবা বলছেন আমরা সেই সৌভাগ্যবান আছি তো, কাজের মধ্যে বাবাকে সখা বানাই তো। बाबा बोलचन जैसे वो पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, তাই না? কখন याद করব? সারা দিন। বাবা বলছে 1 মিনিটও যেন ওয়েস্ট না হয়। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा, তাই না? কাজের মধ্যে বাবাকে ইয়াদ করার প্র্যাকটিস থাকবে, তো যখন সেবাতেও যাব বাবার কাছে সংকল্প করে যাব, বাবা আজকে অনেক আত্মাদের উদ্ধার করাবে আমাকে দিয়ে, আমি নিমিত্ত হতে তোমাকে অফার দিচ্ছি বাবা, আমাকে ইউজ করবে, আমার দ্বারা আজকে অনেক আত্মার উদ্ধার করাবে, তাই না? তো বাবাকে অফার দিয়ে বেরো, বাবা ইউজ করো আমাকে, আজকে অনেক সেবা করাও, তাই না? তো বুদ্ধিতেও কি থাকবে? বাবা আমার সঙ্গে যাচ্ছে, বাবা নিমিত্ত বানাবে, সেবা করাবে। তো এই শুভ সংকল্পের বীজ নিয়ে যদি সেবাতে যাই প্রচুর ভালো সেবা হবে, তাই না? আর প্লেন একদম রেডি হলাম, খেলাম দিলাম বেরিয়ে গেলাম সেবাতে, ওই রকম সেবা হবে না। ভালো হবে, খারাপ হবে, অনেক রকম হবে, কিন্তু বাবার কাছে সংকল্প করে, তাই না? যে কোনো কাজ করলে তো শুভ সংকল্প করতে হয়, তাই না? গৃহপ্রবেশ করো, ভিত্তি স্থাপনা করো, বাচ্চা জন্মালো, তাই না? তো শুভ কাজ করতে গেলে তো কিছু করতে হয় তো ভগবানের কাছে, তো সংকল্প করে যাও। तो बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापना कर रहे हैं, मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़े है, परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। यह मानेंगे भी, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिष्त है। बाप कहते हैं मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? बाबा बोलছে স্বর্গের মালিক বানাতে, প্রিন্স প্রিন্সেস বানাতে এসেছি, তুমি বনবে না? বনবে তো বটেই না। अच्छा मुझे याद करो, पवित्र बनो, তাই না? মাউন্ট আবুর গেটে লেখা আছে না, কমল পুষ্প বানানো আছে, দুদিকে লেখা আছে যোগী বনো, পবিত্র বনো। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे, যোগী হলে পাপ ভস্ম হয়ে যাবে, পবিত্র হয়ে যাব। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझा आत्मा पर है, न कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं कि याद करो। पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त हैं ना, पुजारी को कभी पूज्य कह न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर,
जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो बाबा हमें मिल गया, वो बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है, इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, याद से ही पाप कटते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और बरसे को याद करना है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और बरसे को याद करना है। एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है, एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। तो बाবার হোমওয়ার্ক নিঃসাথে থাকবো। যাকে সারা দুনিয়া পুজো করে ডাকে আমি তাকে পেয়ে গেছি। তো সারা দিন আমি তাকে সখা বানিয়ে संगे रेखे काज करो। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं, बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरब नर्क, यह है रौरब नर्क। कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में, हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है, सदा इस स्मृति में रहना है। तो गुलजार दादीर साक्षात्कार सुनालाम ना, तो आज के जाचाई करबो आमार पा उठे गेछे कलिजुग थेके ना, पाटा जखन बाबार नौकर दिके जाबे ए डाकबे तो आटके जाबे, ओ डाकबे तो आटके जाबे। कोथाय आसक्ति आछे, कोथाय पा थेमे जाबे। आज के चेकिंग करबो, ताई ना, पा तुलते पेरेछि दुनिया थेके। वरदान, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले, विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव, सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से, जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही
रूप अर्थात याद बल द्वारा, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो, इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में, साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से, दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन, साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ, पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो, यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा, अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी, अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। तो बाबा আমাদেরকে যজ্ঞের ব্রাহ্মণ বানিয়েছে, তাই না? তো যতক্ষণ আহুতি কমপ্লিট হবে না বাবার যজ্ঞ শেষ হবে না। তো প্রথম কাজ হচ্ছে বাবা 3টে কাজ দিয়েছে যজ্ঞরক্ষক ব্রাহ্মণগুলোকে। প্রথম কাজ, নিজের ভিতরের যা পুরনো সংস্কার স্বভাব সব যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে। দাপর যুগের পর থেকে যেই স্বভাব সংস্কার পুরনো আদত অভ্যাসগুলো ঢুকেছে, রজগুণী তমগুণী সংস্কার স্বভাব, আহুতি দিতে হবে, প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ বাবা বলেছে যতটা পারবে চারিদিকে বসন্ত হয়ে সবাইকে জ্ঞান শোনাবে, তাই না? সবাইকে মেসেজ দেবে। আর 3 নম্বর হলো যাদেরকে তুমি মেসেজ দিয়ে কমপ্লিট করতে পারছো না, যাদের কাছে পৌঁছাতে পারছো না, তাদের কাছে রূপ হয়ে পৌঁছাবে। রূপ মানে আত্মার স্বরূপ হয়ে পৌঁছাবে, তাই না? আর মনসা সেবা ভাইব্রেশনের দ্বারা সে আত্মাগুলোর সেবা করবে। তো 3টে কাজ বাবা যজ্ঞ রক্ষক ব্রাহ্মণগুলোকে দিয়েছে। তো হাজি বাবা তো না, বাবা আমার কাছে টাইম নেই, আছে তো হাজি বাবা। তো তো আজকে কি হোমওয়ার্ক, পুরনো রাজসিক তামসিক স্বভাব সংস্কার পুরনো আদত সব খুঁজবো আর মন থেকে স্বাহা করব। এই হোমওয়ার্ক করতেই হবে, বাবা বলেছে। 2 নম্বর বাবার মেসেজ দেব, আর 3 নম্বর মেসেজ তো যখন প্রোগ্রাম হবে তখন দেব, আর 3 নম্বর মনসা সেবা ভাইব্রেশন দিতে হবে, তাই না? তো 3টে কাজ ব্রাহ্মণের, এটা না করলে যজ্ঞ শেষ হবে না। স্লোগান, এই জন্যে বাবা আজকে বলল না, विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो सच्चा सेवाधारी की होबे? विहंग मार्गेर सेवा करबे, माने मनसा सेवा करबे। विहंग मार्ग माने पाखिर रास्ता। पाखी जेरकम सेकेंडे कत दूर उड़े उड़े गिये चले जाए,
ওই রকমভাবে ফরিস্তা হয়ে কত দূর দূরান্ত পর্যন্ত উড়ে গিয়ে ভাইব্রেশন দিয়ে তুমি সেবা করো, তবে বিশ্ব পরিবর্তন কাজে সচ্চা সেবাধারী হতে পারবে। যে মনসা সেবা করে না সে সচ্চা সেবাধারী হতে পারবে না। বিহঙ্গ মার্গের সেবা চাই। स्लोगन, बालक और मालिक पन के बैलेंस से, बालक और मालिक पन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ, प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। तो এটাও খুব গভীর জ্ঞান। বাবা বলেছে কিসের ব্যালেন্স করতে হবে? বালক আর মালিক। কিভাবে ব্যালেন্স করব? যখন কোনো প্রোগ্রাম হবে, বাবার কোনো সেবা কাজের প্রোগ্রাম হবে, তো মালিকের মতন রায় দাও, এরম করলে ভালো হবে। তো মালিকের মতন রায় দাও, কিন্তু হতে পারে সে রায় পরিস্থিতি, সময়ে, সুযোগ, সাধন হিসাবে অ্যাকসেপ্টেড হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু যাই রেজাল্ট হোক, পরামর্শ দেবা, রায় দেবা আমার কর্তব্য। তারপরে হতে পারে অ্যাকসেপ্টেড হলো, হতে পারে রিজেক্ট হলো, কিন্তু সেটাতে আমার ব্যর্থ সংকল্প চলবে না। আমি বালকের মতন যেটা ফাইনাল হলো সেটা মেনে নেব, তাই না? আমি ব্যর্থ সংকল্প চালাবো না, বা এটাও ভাববো না যে আমার কথা তো মানলই না, শুধু শুধু কেন আর বলতে যাবো, আর জীবনে বলবো না। এটা কিন্তু ইমব্যালেন্স, এটা বাবার ক্রস, এটাতে পাস হলাম না, তাই না? আজকে রায় রিজেক্ট হয়েছে, কালকে অ্যাকসেপ্টেডও হতে পারে, তাই না? তো রায় দেবাটাও কাজ, আর যেটা ফাইনাল হবে সেটা বিনা ব্যর্থ সংকল্পে মেনে নেবাটাও কাজ, তবে ব্যালেন্স, তাই না? अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयलिटी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। इस ईश्वरीय सेवा में बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। कि बोलो बाबा, सबसे बड़ो पुण्य काज पवित्रतार वाइब्रेशन देवा, पवित्रतार दान करा। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। किसी का दुख लेकर सुख देना यही सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्य आत्मा बन जाएंगे, তাই না? দুনিয়ার নজরে পুণ্য আত্মা অনেক রকম, কিন্তু ভগবানের নজরে পুণ্য আত্মা যে পবিত্রতা ধারণ করে আর করায় আর পবিত্রতার ভাইব্রেশন ছড়ায়, তাই না? কেন ভগবান এসেছেই কলিযুগের পাপের দুনিয়াকে পবিত্র সতযুগ দুনিয়া বানাতে। তো যত পবিত্রতা ধারণ করব করাবো, অত বাবার রাইট হ্যান্ড হব, তাই না? বাবা গদগদ হয়ে যাবে আমাদের উপরে, যে বাচ্চাটা আমাকে প্রচুর হেল্প করলো, তাই না? তো পবিত্রতার সহযোগ দাও ভগবানকে। আচ্ছা, ওম শান্তি।